بگیره بچه گوش کن چی وقت перегород кормаете? мега блядь چی کارین چینم دارم ما перегородкар قایتون договор накарам мега хтом гирсин зан о чертёж додай нахуя ва чи мегум Раз, амхина. ما بوش کنه کونش بگم بچه گوش کن Сизана, бьёрки нахуй, хай намети нахуй. گوش کن ما زنگش میزنم سوم شامه گیره بتا نه موندگی سوما بتا کسی و چاش خدی زیاد بتا 10,000 زیاد بتا بگیره کسی را میاره بیاره بدرویا بگیره بکنه بزنین دیوشم چاپک خونه هم توی میری ایشه نه کیشه تو نه چی نی همون او نوز شما نه اولی دام ما شما گردونیم اولی گوش کن بس یا درش بشکنه درش 28,000 میسته اولی همینجا رو بزن پول نی نه ایره نه داری بخانویا ای در اون داری بخانویا همش هست موندگیشه همش بشکن حال نمیلیم چهار هم شد می دارم نیم بفروشه نه قطعا بزنه میفروشه ماشین بده دیگه بار دیگه دیگم آدم های خیلی نمیکنه پوسکای ماتریال ماندیتای میکنه پوسکای ماندیتای با خودش کنه میفهمم یک عذابی کشیدگی هم خوچم تنج میشه که اینا بچه ها را سوم شونه ندادن این پریگردکا را چیندیم مسئولیت بود اومد دیگر که هم ارزادیم شکستیم اینا با بهشون گپ زن پل نمیدادگی را چیکو میکنیم دیوالاش چپا میکنیم باجیکا هم خیلی کنه ایتون نمیدادن اینا شیروی نه من دوستای عزیز اینجا بازار نماز چی بازار؟ من همین بازار بیایید تا خرید کنید تا بهترین مولینگ و مایز و بادام و من تمام دیهه کرود هم اینجا برم منطقه بهمان تمام تاجیکای دنیا تماشا میکنن تشتو سلام گوید Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте, я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Бародаро аз ҳамат хоҳиш мекунам дар ҳамин канали мо подписатсия кунед, дар канали Хазинаҳои маърифат
будроен обуна шавем, подписаться кунен. Бародаро беҳад қиссаҳои хуб дорум. ҳамин силкаи ҳамин канали хазинаҳои маърифат дар ҳамин описани ҳамин видео мешавад. Бародаро будроен як дастгирӣ кунем. Дастгирии шумо беҳад мода залул аст. иншоаллоҳ мо ҳам дастгирӣ мекунем. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. панотон ба худо. ҳаматона дар хазинаҳои маърифат интизорум. беҳад қиссаҳои хуб аст. шуморо маҳқул мешавад будроем подписаться кунем, лайк монем. иншоаллоҳ ҳамата интизорум. панотон ба худо. худованд ҳамата нигаҳбон боша. бародарои аҳли ислом, як дастгирӣ шумо кунем. иншоаллоҳ дастгирии шумо мода дар курада. бародарои аҳли ислом, зинда бошен ҳама каса. дар паноҳи Аллоҳ. худованд нигаҳбонтон бошад. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик. Ҳамада салом, ман новичок блогерам. Номи канали ма Сафаров Б, формати канали ма лайфстайл, яъне интереси моменто ай ҳаёти ман ва бародарои ман, фестиваль, выставка, интервью, чизои интересне ки бисёр касода маъқул мешавад. Бидроен роликои маро тамошо кунед. Агар маъқул шид, канали мада подписаться кунед. Мо ҳаракат мекунем бо видеои тенс